चंबारी अंखा भारत हा कतननि संविधाननि कायसा रायदा जत लुकु रकनो बरकनि साक साक चाजाकमानि बदलनि आदं रकनो बुट रिमानो बुट रिथाय अंखा भारत हा कतननि लुकुरकनि कायसा राइट्स एबा खबा संविधाननि अधिकार फियाखबा थांनाय एबा खबा मियानि एडिसि चंबारियो हास्तनि जत लुकु रकनो बरकनि राइट्स एबा खबा संविधानिक अधिकार न काहाम खेदे बरकनि समूह थेपाय मानखा क कासाखा जुदा जुदा तंकचां न हामजांनाय लुकुरकनि खुगो खुरसाताय कलायो सालका महरिपुर बुरातली एडिसि आजुगथायो ताकलाय बातायनाय बीजेपी आईपीएफटी एलायंस त्रिपुरा मथा सीपीआईएम तै इंडिपेंडेंस कैंडिडेट फेकबा ओ आजुगथायो बीजेपी आईपीएफटी एलायंस अंगै बातायफानो बीजेपी आईपीएफटी एलायंस कैंडिडेट धनंजय त्रिपुरा थांनाय सालनि सिमिनो कक सिलसागै फाइमानि ओ आमचाइनि बीजेपी नि मंडलनि आदंसं इंडिपेंडेंस नि मंगरुगै बातायनाय न बिसिं बिसिं तै जुबाजुग खालाय फायो हनै ब थांनाय सालनि सिमिनो कक सिलसागै फाइमानि फियाखबा एडिसि चंबारियो फुंनि दामसिनि जरानि सिमि जेंगै रिखे दामचुकु जरा जरा तै बीजेपी आईपीएफटी नि एलायंस 10 नंबर पोलिंग स्टेशन बरकनि एजेंट फातार नखरखे बनो बलंग खागै तनियो हनी कक सिलसामुं काका सामुं सित्रा तांनाय रक बलंग बनो तलाङै खावै तंखे आमचानि लुकुरक बलंग थाङै बनो नुंमानि यागलनो बनो नगद तुइ फाइमागो हनै कक्तमा साइमानखा तिनि बिनि नगद थाङै एमएलए धनंजय त्रिपुरा बिनि कंडीशन एबा खबा आमचानि लुकुरक बाय थाङै नायकुलि नायखा गानागिनि उ नायकुल मुङो कैंडिडेट धनंजय त्रिपुराबो थाङै मानजाखा एमएलए कक्तमा थुमनाय रगबाय कक सातानि साका इंडिपेंडेंस कैंडिडेट नि चुबा चुबायनो ओ सामुं सित्रानो जारिखा बरक हिनै बतायबो साका इंडिपेंडेंस कैंडिडेट एडीसी नि फातारनि आमचाय एबा खबा जनरल आमचायनि कुबुननि बसंनि लुकुरकनो तुगुय ओ सामुं सित्रानो जारिखा हिनै कक्तमा थुमनाय रगबाय कक सातानि आमचानि लुकुरक साका ओ आमचानि गोबांमा लुकुरकनो बुट रिना मुचुकफानो मारिलिया हनै तामनि बागै बरक बुट रोना मुचुकफानो मारिलिया बरकनि सांबिधानिक एबा खबा राइट्स न तामनि बागै बरक रै मानलिया खनागैनायदि नरकबो हामबाय तिरिचिं मियानि जे घटना खोनामानि पड़ियो आं निजे आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी तरफ থেকে और 27 दिनी एडीसी चंबारिनि जे ऑब्जर्वर हिसाबै संजागो आं मिया घटना खोनामान लगे लगे ना तिनि आं फाइका विजिट स्पट विजिट खानानै जे आं खोनाका जे मिया 27-10 बुट केंद्र যে 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত চিনি যারা গণদেবতা চিনি গণভোটাররা বক পিসফুলকে যে এলাকাও বড় বুট রেখা শান্তিভাবে 9টানি পরেও যখন চিনি বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারনি এবং চিনি এজেন্ট ब যখন বিনি বাথরুম থানান বাগে যখন পাস লাই ব নখমান পরেও বনে কিছু দুষ্কৃতীরা নেনি জেনারেল বরং তবিয়ে যারা নির্দল প্রার্থী নির্দল দলরাও বরক প্রায় 50-60 জন সাপোর্টার তবিয়ে বিনু পর আক্রমণ হয় এবং বনাও মুখাং খাপাগে বলং বুসিং লাংখা প্রায় ব নেনি 3টা-4টানো পরেছে যখন বলং বরক থামান পরেছে বন নুগো বনে খেঙের তারপরে যে বাকি চিনি যারা বুট আসতো নাই যারা বুট নেই থানের বনাং তিনি পাড়া ফাইয়াং প্রতিটি পারানি বরক নেই যারা বুটার আং খবর মাখা কাইসাবো পারান বরক ও কেন্দ্র বুট নানি স্কুপ মালিয়া বুট নানি রেজাক লিয়া বরং কে আং নাইও যাতে এই যে অবন খানামান লগে ব যে আইনি পদক্ষেপ এবং বনা বিচার নাই থান থাইও মিয়া হর ফাইয়ে কিছু জেনারেল বরক নতবিয়ে নেনি 20-25টা বাইক বিনি নক ন তানসি কালাঙ্কা কাঙ্কা কোনো মতে ব রেহাই মানছিও কোনো মতে ব খারি রক্ষা এবং বিনি পরিবার ন হুমকি রইকলাম এচং যে পার্টিনি তরফ থেকে এবং চিনি প্রার্থী जों बने विजिट खाइगा এবং जों नायो যে এই যে ইলেকশন जों পিসফুল যাতে উনাতে এবং जों সাইমন যত রেগিং খাইতো তত অঙ্গ খাইতো অঙ্গ জনগণ বুঝিখা পাবলিক বুঝি যাক ব বিনি রথাইনে বরখা ব আং খাখাयो এই জায়গাও যেসে পানো নেনি রাবণ রাজা বজে 10 মাথা তংফানো কিন্তু বিনি ওয়াইসা ব দङ কে বিনি কাজে বিনি ইয়াথিন তলা হা কামানাनि किरि जागैनो बरक न सिक्रि सकरो खाय कासनाने आं सागो
যেসব সিকিরি সকর খাইপানো অব কোনোদিন 10 তারিখে অব প্রমাণ খাইনাই আনি ও এলাকানি বড় ও 27 নিনি 27 নিনি এডিশননি চংমারিনি আনি গণদেবতারাও বড় প্রমাণ খাইনাই যত কাশুক পানো বড়নো আর 10 তারিখ বক প্রমাণ খাইনাই जों नायो চিনি ইলেকশন এজেন্ট বিজেপি এবং আইপিএফটি প্রার্থীনি জুটনি যিনি ইলেকশন এজেন্ট যে ভাবে অঙ্গ খাইকা অবনি তরফ থেকে চিনি পার্টির তরফ থেকে বিনি আইনি পদক্ষেপ লানাই এবং যার যার যে বন অঙ্গ কিডন্যাপ খাইকা এবং বন যেভাবে মিয়া হরা অঙ্গ জেনারেল বরক তবে যে আক্রমণ খাইমানি বিনি তিনি বন আইনি পদক্ষেপ লানাই এবং অবনে যারা যারা অঙ্গ দুষ্কৃরা বন नोंनि पुलिस प्रशासन तरफ থেকে जों अति सत्तर पदक्षेप लानानै बै जों आबन खायना हामबाय नों बाहायखै यगै फैगा मिया जे योग फाइमने कारण का ब्रक मोइना थांमनि बेरकसा कायनाय एरपर से ब्रक ना सबा खाइगे तंगला आरो से फियाव रहगो एरपर आंगरने खाइ फाइगेसे दुइटा समय फाइमागो ये लास्ट वोटिंग पेमेंटनि परे नों बे अफिसाव बा सेन्टाराव मा थाङो आरो मा थांया अच्छा हामबाय आनि महला प्रसन्दित त्रिपुरा जोंनिया बुररा थांमोन 9:45 बाजि हा बुररा थांबालाय सोना बुररानि मानाखलाय आरो दै आरो हने ओ सानाय बुरो हलाय निर्दल पार्टीराव बिनि आंबो सिने बुरनो कयगन सिने पारने बुरो अध्यक बुर मारिया नै नैदि यासिनि दाग बुकरे नै लाय सोना आरो ता हिन न बुररा नैया तिनि सालहा नौ दकय थुइतुंनि आरो हने लाय ओ नै पारने महलाय मताई नुआबारी जाओ हलाई अपनी परिवार सिनी परिवार ने बादे से पूरा सिनी ने नुआबारी परिवार तुंगनाय बहुत कैसा मारिया बहुत थोंग बुरु साबा बुरु सौ बुरु न सौ खाना गई थोंग साबा बुरु रहा हलाई आनी पिछना रखे हबुरु तो बना नंग नर नाई तुंगे रे सामने बतामा हिंसा दा बगलाई थोंग सौ खाना बुरु न साबा बुरु रहा वांस सौ लागे रे सब नों बुट मारि लिया ना मारिया निनि यासि नयो ना हाय निको पूरा सिक्रेनी तम पारनि बरक बो मारिया पारानि ब्रु तुतिल से बंद निन मुंखाय आनि मु सपना नि पाइखा बोले पाइखा मिया आन्द्राइगा बो मिया रेखे पाइखा पाइपेरि परे द्राइगा हर द्राइगा फागे आंबो जन आरेखे उंख्लाय गिरि जागै से रंनबो आनि वाइजरनि नगर हका एरनेखे फागेसे सिनिता नगो क्रेबो जनता फ्रंगले बुजा जाय इंख्लाय दिफद्रे गारक नगो तुंलिया आं बा बायरे फिसा तुंदिनो नि बागै साबटाय खैनाय करे नोंत नेरनि सागैमा आरो हिंगे सागां सागे बना फिलेरै तंखा अरनि सा थाइका फागे जिफा अब दुआबो फिया माहा फिया जिफा नोक्से तांसिलायगो असगां गनाद्रायगा हागे फुरखै तंखा माहा पंलिया अरनि सिनिया ब्रो हरो दैया साला हरो नयता समुद्र हरो तान फैना असके ब्रुक त हेलमान थुपाइजा सिनिया आं ब्रो कयजना रंग न बरो 15-16 जन नु बाइक आगो नगा हर कयतार बाजिन अब एमने नयता नयतार बना नयता द्राइगार खेंगो